পাতলা वाला মাছ बढ़िया क्वालिटी है बेस्ट क्वालिटी ये जो सस्ता वाला दो ये दो 2 पीस का 240 रुपए में आएगा हाँ बहुत अच्छा है एकदम बढ़िया क्वालिटी भैया सब्सक्राइब कर दीजिए ফটো তুলে লাইটা এখানে এখানে ডালা ফটো তুলে লাইট ভালো কোয়ালিটি এই দেখেন এই যে আমার পেয়ে আসে एमआरपी तो होता ही है এটা না 240 টাকা 2 পিসের থাম্বনেল দেওয়ার জন্য একটা ফটো তুলে লাইট সেটটা গাড়ি একবার খাওয়া ছোটা আছে তো করতে পারিব